Tara guys, samahan nyo ako ngayong gabi. Magaan tayo guys. Nag-iisa na naman tayo guys. Tara, samahan nyo ako. Magaan tayo. Laki ng tungkuan guys oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Laki diba? Ito guys oh. Ito guys. Ayan oh. Diba guys? Ayan o. Laki niya no. Kunin natin to guys. Baka makawala pa diba? Sayang. Yun po guys oh. Sandali lang. Haba nito guys. Tingnan natin guys. Sandali lang. Titingnan natin to. Guys oh. Guys oh. Diba? Haba. Tumalon. Saan na yun? Ayan o. Tikang pa makawala guys o. Ayan o. Haba diba? Guys, lalagay lang natin. Baka makawala pa eh. Yan pa isa guys oh. Yan oh. Baba lang oh. Diba? Yeah. Lalagay lang natin to guys. Yan guys, ayun pa guys oh. Yan pa guys oh. May nakita pa tayo isa dyan oh. Ayan oh. Laki niyan guys oh. Yan oh. Dito lang guys, lalagay natin to. Lalagay na natin guys. So guys, kukunin natin. Ayan. Yan guys. Okay. Oh guys oh. Ito guys oh, baka makawala pa to eh. Sana ba yun? Yun oh. Ito guys oh. Kunin natin ito guys. Ayan oh. Kita nyo naman guys, di ba? Ano? Guys, lalagay ko lang oh. Okay, so. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Maliit pa guys, papakawalan natin to pag yung alanganin pa. Pero pag yung malaki na, hindi na. So guys oh. Yan oh. Guys. Ngayon guys, lalagay ko lang. Kamukawala eh. Ito guys oh. Yan oh. Baba lang. Magaya ko lang guys oh. Yan siya guys oh. Inispatan ko. Yan guys.
Kunin natin yan. Ubos mo. Yan guys, oh. Pwede na to guys. Yan guys, ah. Gagawa tayo ng itak. Gagawa tayo ng pitak guys. Ayan o. Dito tayo sa likod guys. Hindi natin hakalan to. Guys o. Ayan o. Ayan guys. Okay.